बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जाहिर है जब हम इस वक्त भी बात कर रहे हैं तो सारे ही हलकों में, सियासी हलकों में भी, और जाहिर है टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी बात हो रही है अब पोस्ट बजट की। जब से कुछ देर पहले मेरा ख्याल है वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एक मरतबा फिर तकरीर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि ये जो पूरा बजट है, उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात को इंडोर्स किया कि ये अवाम दोस्त है और हमने कोशिश की है कि हम बहुत सारे सेक्टर को रिलीफ दे सके। अब मैं कल भी ये बात कह रही थी और आज भी मैं ये बात तवातुर से कहूँगी कि ज़रा हम उस हद तक फिगर्स को शायद उतनी अच्छी तरीके से रीड नहीं कर सकते। जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ज़ाहिर फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं कि उन्होंने लोअर क्लास को या मिडिल क्लास को रिलीफ करने की कोशिश की है, तो फिर जो नंबर्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस तरफ या नहीं, ये अहम तरीन सवाल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, क्या 7% के हिसाब से अगर हम लगाएं तो क्या वाकईतन महंगाई भी इसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है? इसका जवाब मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है। सालाना सतह पर भी देख लें और यौमिया सतह पर भी अगर आप देखें तो हर चीज़ का प्राइस हाइक ही हो रहा है। सो असल इशू जो है, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको कैप्चर करने में कामयाब हुई है? और ये जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि जी IMF का बनाया गया बजट था, आपको दे दिया गया है, अब आपको पेट्रोलियम की मद में लेवी भी देनी है और उस लेवी से 1-2 रुपए नहीं, 6 अरब डॉलर जो है वो हुकूमत कमाएगी। और ये कहा यह जा रहा है, लिखा यह जा रहा है कि बराह रास्त अवाम की जेबों पर डाका होगा। मेहताब हैदर साहब, मैं तो इनको माहिर मईशत कहती हूँ, ज़ाहिर इकोनॉमी की पल्स को बहुत अच्छी तरह रीड आउट करते हैं और इन तबसरे और तज्जिए पेश करते हैं द न्यूज़ और दीगर अखबारात में अपने कॉलम्स के जरिए। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मेहताब हैदर। मेहताब साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेहताब साहब, इंडिकेटर्स पे तो ज़ाहिर है आप मुझसे बेहतर बात करेंगे, लेकिन जब मैं ये बात कह रही हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बार बार इस चीज़ को हमें रिकॉल कराती है कि जी ये तो एक रिलीफ का बजट था, यानी 15% से कम करके 13% पर लिया है। वो कह रहे हैं GDP की ग्रोथ भी हम आपको देकर दे रहे हैं, फिर वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने गरीब आदमी को रिलीफ करने की कोशिश की है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात है, वो फिक्स टैक्स जो है उसको भी वो कह रहे हैं कि इसकी इंडोर्समेंट में हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ा हेल्पफुल ज़ाहिर पूरा उनका रहा टेन्योर जब तक वो इसको फाइनलाइज कर रहे थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हुकूमत इस बारी जो अपने अहदाफ बना रही है उसको फुलफिल करने में कामयाब रहेगी या माजी की तरह सिफर बटा सन्नाटा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपने बात की वो फंडामेंटल जो है वो बात है, क्योंकि वजह ये है कि मेरी और या आपकी इंटरप्रिटेशन पे एतराज़ किया जा सकता है या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी इत्तेफाक करे, लेकिन नंबर्स डोंट लाई। नंबर जो है वो झूठ नहीं बोलते। आप ये देखें कि जो आइंदा माली साल है उसके दौरान जो हुकूमत ने ग्रोथ का टारगेट रखा है वो 4% है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आप ज़हन में रखें कि 2.55% है, यानी तकरीबन कोई उससे 1.5% ऊपर जो है वो हमने ग्रोथ का टारगेट रखा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट तरीन इंडिकेटर है वो है CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। उसका टारगेट जो हुकूमत ने रखा है वो 8.2% है। ठीक है, लोअर साइड पे रखा गया है, चूंकि वजह ये है कि जो हालात हैं और जिस अंदाज में महंगाई में इजाफा हुआ है, खासकर अमेरिका और ईरान की जंग के बाद जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ी, उसका खासकर उसमें LNG की प्राइस भी है, उसके नतीजे में अगर अभी आप देखें तो इस टाइम इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट के अंदर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे दाखिल हो चुकी है। और अगले माली साल के दौरान जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, वो कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि ये इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर ही रहेगी कम से कम पहले 3 से 6 माह के दौरान। तो इसके नतीजे में जो परचेजिंग पावर है वो आम आदमी के अराउंड जो है वो उसमें अबतरी आने के इम्कानात है। अच्छा, अब आप देखें जो रिलीफ का हुकूमत कह रही है, रिलीफ का एक तरफ तो उन्होंने जो पहले 2 स्लैब्स थे इनकम टैक्स के, जिसमें 50,000 रुपए से ऊपर जिस बंदे की इनकम थी और 12 लाख रुपए तक, यानी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, उसके जो टैक्स का रेट है
उसको पहले 1% था, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि जिस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, बड़ी ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि जो बिल्कुल ही लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, यानी जो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसका ये 1% भी जस्टिफाई नहीं करता, बल्कि टैक्सेबल सीलिंग को 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए करने की जरूरत है। अच्छा, जी जो बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसका जो टैक्स रेट है उसको भी तब्दील नहीं किया गया, और वो पिछले हाँ साल आपको याद होगा कि उस पे कोई 11%, पहले 15% था, उसको 11% ठीक किया बात गया। है। तो वो जो है उस पे भी बरकरार रखा गया। अच्छा, जो इंसेंटिव दिया गया है वो 2.2 मिलियन से लेके जो ऊपर लोग कमाते हैं, उनको, जो मिडिल इनकम लोग हैं, उनको हुकूमत ने बिल्कुल उनके टैक्स रेट में कमी की है, और ऑन एवरेज है वो तकरीबन 3 से 5% जो है वो कमी की गई है, और एक स्लैब में तो तकरीबन 6% की कमी की गई है, जो कि 4.1 जी मिलियन से ऊपर है। जी बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। अच्छा, BISP का जो है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, उसका एलोकेशन बढ़ाई गई है। उसमें कोई 844 अरब रुपए हुकूमत ने रखे हैं आइंदा माली ऐसा साल ही है, के लिए, और बिल्कुल ऐसा उसमें जो स्टाइपेंड है वो भी जो है वो बढ़ाने की इसमें तजवीज़ है कि उसको भी मेरे ख्याल में 1 जनवरी 2027 से उसका जो क्वार्टरली स्टाइपेंड है उसकी अमाउंट में भी इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो वहां तक तो इकदाम ठीक है। फिर सैलरी क्लास में जो इंक्रीज की गई है, जी में दो जो अडाक अलाउंसेस थे 2022 का और 25 का, उसको मर्ज करके ऊपर 7% जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, और जो मिनिमम वेज है हाँ उसमें भी कोई 10% का इजाफा हुआ है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूंकि इस्लामाबाद में बहुत सारे सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जहाँ पे मिनिमम वेज पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो हुकूमत की ये अच्छा भी जिम्मेदारी है ना कि अगर वो इम्प्लीमेंट कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। एब्सोल्युटली। अच्छा मेहताब, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ज़रा आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स का बताया कि हुकूमत ने ये परसेप्शन आया है सामने, इसको भी आप ज़रा इंडोर्स ही करेंगे कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त को आसान बनाया है। एक तो ये चीज़ है, और क्या रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ जो तामीरात के शोबे के हवाले से बात हुई है उसमें जितना रिलीफ दिया है, क्या आपको लगता है कि ये इकोनॉमी को स्ट्रेंथनाइज करने में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट साबित होगा? और दूसरा इसके साथ सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब आप लेवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बात एक आम आदमी जानने की कोशिश में भी था और शायद किसी हद तक उसको समझ भी आ गई है कि पेट्रोल प्राइस पर 4 रुपया कम हो रहा है लेकिन लेवी आपकी सस्टेन कर रही है, या लेवी वहीं पर खड़ी है, या फिर वो बढ़ जाएगी जाहिर है अगर आपकी 6 रुपए अगले हफ्ते में अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो। सो क्या बेसिकली मैकेनिज्म कैसे खजाने को पूरा करने की कोशिश कर रही है हुकूमत? देखिए, प्रॉपर्टी का जहाँ तक आपने सवाल किया, प्रॉपर्टी का दो टैक्सेस जो है उनमें कमी की गई है। एक तो प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर, और दूसरा क्या? परचेज के ऊपर। अंडर आर्टिकल जो है 236C और K, उसके जो स्लैब्स थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। पहले 50 मिलियन तक का जो है वो एक स्लैब था, 50 मिलियन से ऊपर का जो उसका रेट था वो डिफरेंट था। जी सर। तो बुनियादी तौर पे जो सेलर और परचेजर दोनों हैं, ये दोनों टैक्सेस में खाता ख्वाह जो है वो कमी हुई है, लेकिन ये फाइलर्स के लिए कमी हुई है। नॉन फाइलर्स के लिए जो टैक्स रेट पहले से थे वो मौजूद हैं, लेकिन इससे डेफिनेटली जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, और जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इससे फैसिलिटेट जो है होगा। वो बूस्ट मिलेगा। ठीक हो लेकिन गया। जो जो आपका दूसरा सवाल था कि दूसरा सवाल जरा दोहरा दीजिएगा। सर पेट्रोल के लेवी के ऊपर मैं पूछ रही थी कि वो सस्टेन करेगी या तो ग्रो वो बढ़ेगी, लेकिन पेट्रोल प्राइस 4 रुपया 6 रुपया आगे पीछे होता रहेगा। मेहताब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। मेहताब साहब को हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं साबिक रुकने कौमी रह चुकी हैं, GDA की कारकुन है, और सायरा बानो ज़ाहिर है अवाम की पल्स के ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं। आज हमारे साथ कमिटेड थी, कुछ नागुज़ीर वजूहात के बिना पर नहीं आ पाई, लेकिन हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करिए। मैडम थैंक यू वेरी मच।
सायरा, आपसे ज़ाहिर है सवाल अवामी ही है कि वफाकी बजट 2026-27 की तकरीर फाइनेंस मिनिस्टर की सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन आप क्या समझती हैं कि कितना बेहतर बजट साबित होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने एक मरतबा फिर ये तसल्ली दिलासा बहरहाल दिया है कि ये एक अवाम दोस्त बजट है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। आपने कहा कि ये कितना अवाम दोस्त बजट होने जा रहे हैं। जिनका दिल इस बात पर नहीं दुखा कि जंग किसी और मुल्क में थी मगर उसके असरात हम पे पड़े, और जितने इन्होंने झूठ बोले, और वो कहते हैं कि उसी टाइम पीरियड में कि जहाँ जंग थी वहां पर कुछ ऐसा महंगाई का तूफान नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ जो कि चीख चीख के बता रहे थे कि हमारे पास रिजर्वायर भी हैं और जी आबनाए हरमत से हमारा तेल भी नहीं रुका, लेकिन उन्होंने हमारी जेबों पर डाका डाल दिया, इन्होंने अपनी दिहाड़ी लगा ली। तो आप कैसे समझ सकती हैं कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त होगा? मुझे उसमें कोई अवाम दोस्त वाली बात बता दीजिए। अभी ये जो जिक्र आ रहा था, ये जो क्या कहते हैं इसको, इस सेक्टर में, तामीरात के सेक्टर में, और वो जी प्रॉपर्टी के उसमें, तो वो आजकल जो एक आम बंदा है अवाम, वो तो बेचारा अब अपने घर बनाने का ख्वाब देख भी नहीं सकता। पहले तो इंसान सोच लेता था, अब तो सोच से भी खौफ आता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। तो ये बजट जिनके लिए है उनको मुबारक हो। और यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, फिर उनके ऊपर से टैक्स खत्म कर दिया, ये जाहिर है ये देखिए सायरा, हम रियलिटी की बात करते हैं ना। देखिए, आप इंपोर्ट एक हर चीज, मतलब मैं कल भी ये बात कर रही थी बजट ट्रांसमिशन में, आज भी ये बात कह रही हूँ, सुई से लेकर जहाज तक तो आप इंपोर्ट करते हैं। आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट्स है नहीं। एक्सपोर्ट जोन में आपका जितना भी आप जोर लगा लें, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही है। फिर आप एग्रीकल्चर की तरफ, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, वहां से भी जो क्रॉप्स हैं वो भी आपको अब संभाला नहीं दे पा रही है, क्योंकि कल हम यहाँ ये डिबेट कर रहे थे कि आपने ज़रई ज़मीनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी की काश्त और गन्ने की काश्त कर दी है, फैक्ट्रीज उस हवाले से लग रही हैं, क्रशिंग हो रही है, लेकिन ज़रई ज़मीन जो है उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा। सो फिर ज़ाहिर है, आप क्या समझती हैं, क्या ईरान के अंदर तो ये नहीं है ना, उनका तो तेल भी अपना है, वो काश्त भी अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम तो बोरो कर रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ मुल्कों से, तो हमें बात सही है। तो अगर वो चाहते तो जंग का बहाना बना के बहुत कुछ कर सकते थे। हमारे यहाँ भी कुछ चीज होती है और उसके बाद आपने देखा होगा कि जी वजीर आजम के फंड में पैसे डाल देंगे, वो कर दे। चले, ये तो लंबी बहस है। वो आप ये ज़राअत की बात कर रहे हैं, ज़राअत या किसान तो तबाह है, तबाह हाल है। जो आप कल जो डीएपी खाद की कीमत थी वो 17,500 थी। हालांकि इन खाद कंपनियों को 70% सब्सिडी मिलती है गैस पे। आपके मेरे पास गैस नहीं है, 3 माह से हम गैस को तरस गए हैं यहाँ कराची में, लेकिन इन खाद फैक्ट्रियों को मिलती है, उनको और सब्सिडी दिए और किसान तबाह हाल हुए। आप मुझे बताइए, अगर ये सब वो कहते हैं ना कि इतने इम्पोर्टेड लोग बाहर से बुलवाए, एक दिन में उनको पाकिस्तानी शहरियत दिलवाई वजीर खजाना को, तो वो मुझे सिर्फ बताएं कि मतलब अच्छा, आप कह रही है कि आप मुल्की मईशत तो हमारी इंपोर्ट पे चल रही है, वजीर खजाना भी इंपोर्ट किया है। इन्होंने इस बजट में ये कॉस्ट कटिंग, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, रिलीफ ऑफ कॉमन पीपल, और ये कि एनर्जी क्राइसिस को कैसे फिक्स करना है, अब जो हमारी प्रोडक्शन है फॉर एक्सपोर्ट के लिए उसको कैसे इंक्रीज करना है, और सबसे बड़ी बात, तालीम तो ये देना नहीं चाहते। इन्होंने भिखारी बनाने का प्रोग्राम बनाया है, 850 अरब और भिखारी पैदा करेंगे। तालीम का बजट आप देख लें तो भाई, इन फिर जो एक आप वो कहते हैं कि बिना तालीम के इतने पाकिस्तान के कितने फीसद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तालीम का रेट आप यहाँ पर देख लें कि सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है, हम लोग सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन हुक्मरानों के लिए। फिर जो यहाँ पर लोग हैं उनको कोई हुनर भी नहीं सिखाया जाता कि आपने उनको कैसे इस तमाम मईशत के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपने वो कहते हैं कि अगर वो हुनरमंद होंगे तो आप अपना रेमिटेंस कैसे इंक्रीज करेंगे। सही बात है। इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और वही बात है कि आके हमें वो एदाद शुमार में इन्होंने उलझा दिया। देख लें कि हजारों के बजट कहाँ पर, बेनजीर इनकम सपोर्ट, मैं कहती हूँ बजाय के प्रोग्राम को अभी फिर सैलाब आ जाएगा, फिर ये डूब के मरेंगी आवाम, उसके बाद फिर और पैसा वफाक देगा कि इनको बांट दो, और वो एक दिन में बांट देंगे, खुदा जाने कहाँ बांटते हैं। उससे ना डैम बना पा रहे हैं, ना कोई वो कहते हैं कि सनतें लग रही है, ना कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज।
کہ लोगों को आप मछली पकड़ना सिखा के भिखारी पे भिखारी बना दिया देखिए उन्होंने। सायरा, मुझे जब याद आपके और पड़ता मेरे- है, एक मिनट ना सायरा जी, मुझे याद पड़ता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वैसे तो हुकूमत भी नहीं चाह रही थी कि वो बंद हो, लेकिन बहरहाल बंद होने के बाद ही हुई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कर दे, अगर विफाक को बंद करना है तो करे, हम सूबे में चलाकर दिखाएंगे 18वीं आईन की तरमीम के तहत, तो चला हमारे देना। पास हक। ये देखिए, एक तो मैं कहती हूँ कि नाम भाई आपने एक पाकिस्तान चले, मैं उस बहस पे नहीं जाती, तो आप बंद कर दें। आपको शौक है यहाँ पर लोगों को भिखारी बनाने का, दें आप लोगों को। आप यहाँ पर कोई टेक्निकल कॉलेजेस नहीं है सिंध में कि लोग टेक्निकल तालीम हासिल करें, कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर हुनरमंद लोग हैं। आपने अगर उनको बैंक के सामने रिलियां बिछाकर वो लेटी हुई हैं औरतें और अपने उन सही बात। पैसों पे पल रही हैं, तो आपने पालने तो अपनी जेब से पाले और अपना आप रेवेन्यू जनरेट करें। ये हमारे ऊपर बोझ न डालें कि ये 800 अरब आपने और मैंने देना है यहाँ पर, कि जिसमें से सीधा सीधा खुदा जाने कितने अरब इनकी जेबों में कमाऊ इनका वो प्रोग्राम है, और उसके बाद जी गरीबों का। आप मुझे बताएं ना, ये डाटा देना, इस बेनजीर इनकम सपोर्ट से कितनों की जिंदगी सही हुई है? आपने भिखारी पैदा किए हैं। अच्छा सायरा, जब मैं हम इस ये बात प्रोग्राम कर की सबसे बड़ी मुखालिफ हूँ। मुझे इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि ये औरत आएगी, ये तुम लोगों के कार्ड बंद कर देगी। हाँ, बंद करूंगी, मेरे पास इतनी ताकत हो तो इनको मैं मछली पकड़ना सिखाऊं, इनको हाथ ना फैलाऊं मैं, और ये इनके हकूक ना खाऊं मैं, कि तालीम की मैं इसका आप अच्छी बजट बात कह देख रही लें, हैं। सेहत का बजट देख लें। ये तो बस पत्थर से हम सर फोड़ रहे हैं। उन्होंने आए सूटेड बूटेड, और मैं आप सॉरी आप कहेंगे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, मेरे पास कोई अच्छे अल्फाज सना है ही नहीं जब मैं लोगों की हालत जार और जो बिल्कुल सफेद सही पोश कह रही हैं तबका- सायरा, ये मैं भीख इंडोर्स मंगों की करती बात हूँ। नहीं कर रही, इन जिन्होंने भिखारी बनाया ना, वो उन भिखमंगों की बात नहीं करी जो सफेद पोश किसी के आगे हाथ नहीं फैला सही सकता। बात। और कल इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। कह रहे हैं कि 8,500 रुपए जो कमाते हैं वो क्या खते गुर्बत से ऊपर आते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। अपनी तनख्वाहें वाकई। 600% बढ़ा के 2 गरीब जो यतीम और मसीर हैं, अयाज सादी, यूसुफ रजा गिलानी, उनकी 21-21 लाख तनख्वाह करके कि उनके गुजारे नहीं होते। ये 8,500 वाले को बोल रहे कि जो 8,500 रुपए जो $1 कमा रहे हैं, ये इनको चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 4 हर्फ इनके ऊपर। मेरे पास कोई अच्छे अल्फाज नहीं है। अब मुझे नहीं पता आपको क्या क्या कट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप हम लाइव हैं, आप जो कह रही है। लेकिन सारा असल आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, ये हुकूमत के तो जो खदोखाल हैं मईशत के, इनका तीसरा बजट है और सारे लोग बहुत ज़्यादा ज़ाहिर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत खुले लफ्ज़ों में आवाम का मुकदमा पेश कर रही हैं। क्या आप समझती हैं कि हुकूमत के सामने एक कमज़ोर अपोजिशन मौजूद है, इसलिए भी बहुत कुछ हुकूमत जो शायद कर जाती या कर लेती या उसको प्रेशराइज किया जाता, वो अपोजिशन का भी तो कोई ना किरदार है ना? मतलब कल मैं देखती रही माँ सिवाय डेस्क बजाने के रिहा करो के नारों के अलावा नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। आई मीन क्यों? वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। वो सारी Okay. पार्टी इररिलेवेंट हो चुकी है। अच्छा। वो खंबे नहीं है, वो कचरे में लगे हुए खंबे हैं जो उनको अवाम ने भेजा। तो हम लोग अपने बानी तो दूर की बात, अवाम का मुकदमा ही लड़ लो। आपने उनके चेहरे की, मतलब अब मैं क्या बोलूं कि वो जो एक शैतानी सी मुस्कुराहट लेके और वो बैनर्स पकड़कर आ रहे थे, इन लोगों के मुंह में दही जमाकर बैठे हुए, अवाम की बात नहीं कर सकते। अब पेट्रोल पड़ा, पेट्रोल की लेवी पे बात नहीं, इन्होंने हमारे पे फिक्स चार्जेस लगा दिए, गैस इस मुल्क में नापैद, और भी वो कहते हैं कि हजारों मसाइल थे मगर ये खामोश है। अब वो कहते हैं कि इनको, अब मैं बार बार किसी पे क्या तनकीद करूं, हमारे सिंध में भी 2 नाम हैं जिसका वो कहते हैं कि खटिया खा रहे हैं। इनको भी लगता है एक तस्वीर चाहिए कि उस तस्वीर पे ना ये अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाएं, ना अवाम के लिए बोले, और उसके बाद ये कि इनका काम धंधा चलता रहे। तो अच्छा, लेकिन कल पीपल्स पार्टी ने सायरा, क्योंकि आप तो देखिए ऐवान की सियासत भी जानती हैं, ऐवान में रही हैं, तो हमें आपसे ज़्यादा अच्छा कोई मिला नहीं कि हम आपसे पूछें। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो थोड़ा खफा भी थे और उन्होंने थोड़ा हार्ड टाइम देने की कोशिश की मुस्लिम लीग नवाज को। उन्होंने कहा मैं ऐवान में ही नहीं आऊंगा, हमारे लोग आ जाएंगे। 5 मिनट का हार्ड टाइम, 40 मिनट में तो वो वापस ऐवान में आ गए थे। मैं समझी शायद वो नाराज होकर गए हैं कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है इसको खत्म कर दिया जाए, ये जो IPPs है इसको खत्म कर दी जाए, और अगर हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं तो अपने लिए कुछ मांगे, ईरान से पेट्रोल और गैस मांगे। तो वो पता चला कि वो ये तो बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड और वो क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन। भाई गिलगित बल्तिस्तान के कल जो चेयरमैन साहब शिकवा कर रहे थे, आप चेहरा बदल दे, वो सारे शिकवे मेरे हैं। जो सिंध में हमारे साथ हुए
वो हमारे शिकवे हैं। तो अच्छा कोई सिंध की आवाम बात की तो बात से कभी ये सारा नाराज एक मिनट होते ना, हैं? देखो मेरी बात सुनो। आप जानती हैं कि सारे लोग कहते हैं कि अगर हम इतने ही बुरे होते ना, पीपल्स पार्टी के जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने, वो कह रहे हैं इतने ही बुरे होते ना तो गिलगित बल्तिस्तान में ये रिजल्ट ना आता जो आया है। और वो कह रहे हैं कि हम बना के आपको दिखाएंगे कराची जैसा गिलगित बल्तिस्तान को। कराची जैसा? आप खुदा खुदा करें क्या उनको ये लफ्ज ना बोले। कराची जैसा क्या मतलब? वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की शरह होगी, वहाँ पर क्या चाइना कटिंग होगी, वहाँ क्या दरिया में पत्थर डाल के हाउसिंग स्कीम्स बनेंगी, वहाँ पर क्या एक गोली की कीमत होगी इंसानी जान की और मोबाइल छीने जाएंगे, या कच्चे के डाकू पहाड़ों में जाएंगे? क्या बनाना चाहते हैं? या उसके स्कूल बंद कर देंगे? वहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है। आप अपने सिंध के जो स्कूल बंद है, 460 स्कूल बंद है, इसको नहीं चला सक रहे आप लोग 20 साल से एक सूबे में। आप एक डैम नहीं बना सके, आप कराची को पानी नहीं दे सके, K4 मंसूबा नहीं आप दे सके, और तो और मोटरवे नहीं बना सके। सुपर हाईवे की नोक पलक संवार के उसको मोटरवे का दर्जा दिया हुआ है, अपने हक तो ले नहीं सके। बस ये जो MNS के जो फंड आते हैं ना, उसमें कमी होनी चाहिए, ना बेनजीर इनकम सपोर्ट में कमी होनी चाहिए। सिंध इनके पास, बलोचिस्तान इनके पास, और जिस किस्म के इस मुल्क में इलेक्शन होते हैं, मैं कहती हूँ कि वो ये क्या कहते हैं, कोयलों के ऊपर भी खड़े होके बोलें कि साफ शफाफ है, तो मैं तो ना मानूंगी कि जिस किस्म की वहां पर ये भाव ताव होता है और सारा कुछ, मतलब जो कुछ आपने 8 फरवरी 2024 में देखा, उसके बाद के सब इंसान के बच्चे बन गए हैं, क्योंकि बड़ा वो हुआ वहां पर जो PTI के साथ हुआ। लोग नून को वोट देना नहीं चाहते, तो वो कुछ नाराज अरकान का वोट भी इनको पड़ा। बाकी इन अच्छा। वोट के मुझे बताएं, 24 हल्के हैं, उसका रिजल्ट आप दे रहे हैं 2 दिन बाद, और उसमें भी 5 खोल के बैठे हैं कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा सायरा, 24 देखिए हल्के में एक ये थोड़ा सा जाहिर है क्योंकि वक्त मेरे पास कम रह गया, आप तशनी रह जाएगी आपसे गुफ्तगू की, लेकिन मैं ये सवाल जरूर करके जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कोई एक तनकीद नहीं करता, MQM पाकिस्तान खुली तनकीद करती है, जमात इस्लामी बहुत तनकीद करती है, आप जैसी नुमाइंदा जमात के लोग, GDA के लोग तनकीद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकईतन कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई? कर दी। देखिए, आपने जो बाकी पार्टीज का नाम लिया है, MQM और जमात इस्लामी, इन दोनों को तो छोड़ दें, इनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। कराची की बर्बादी में ये दोनों पार्टीज का बराबर का हाथ है। MQM हर दफा साथ होती है, हर दफा साथ होती है, ईद के मार साले करते करते ये लोग साइड पर। तो जमात इस्लामी बेचारी को तो पता ही नहीं है कि वो किस तरफ खेल रही है। बाकी मैं वहां पर हल्का है, मेरा बहुत बड़ा हल्का है, 4 तहसील है, फिर उसके बाद हमारा सखर तक है, ज़ाहिर पीर साहब की पूरी जमायत का। तो हमारा वहां पर गांव गोठों लोगों में उठना बैठना आना जाना है। आपने कारकर्दगी मतलब 4 सड़कें यहाँ पर बनाई। शारा भुट्टो, थैंक यू कि आपने वो DHA और बैरिया को हमसे मिलाने के लिए इतना तरद्दुद किया। मैं बात कर रही हूँ बुनियादी सहूलतों की। सिंध का कोयला सिंध के काम नहीं आ रहा, सिंध की सांगड़ की गैस सांगड़ के काम नहीं आ रही, और क्या कहते हैं उसको, सिंध का पानी नहीं मिल रहा है। ये पानी का मुकदमा नहीं लड़ सकते। 4 हॉस्पिटल्स हैं, जाहिर है उसमें आप अदीब रिजवी साहब की भी, उनकी भी काबिश है, मुखैर हजरात की भी काबिश है, लेकिन जो DHQ और THQ उनकी हालत खराब है। 460 स्कूल तो सांगड़ में बंद है। आप लोगों को हकूक दे दें, खुदा के वास्ते भिखारी ना बनाए। आपके पास तो फुल ताकत ठीक थी, हो गया, एटलीस्ट। ठीक हो गया सायरा। मैं मजीद गुफ्तगू आपसे करना चाहती हूँ, और मैं चाहती भी थी कि आप जरा सामने होती हैं हमारे स्टूडियो में, लंबी बहस होती है इस पर। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर एक स्टोरी और भी थी जो गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिबेट होती रही, सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से। तो ज़रा उसके भी कुछ मामलात पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा कि ब्रेक से वापस आने के बाद एक और मामले पर बात करेंगे, सानिया बल्दिया केस, जो कि बहुत ही ज़्यादा जुबान ज़द आम था, और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हम जब भी करते थे हम इस केस के हवाले से ज़रूर बात करते थे, और जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं MQM की, वो बहरहाल बहुत ज़्यादा एम्फसाइजिंगली MQM को इस पर कटहरे में भी खड़ा करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता दिनों दिए जाने वाले फैसले के बाद सानिया बल्दिया केस में ये बात सामने आई कि उस वक्त जिन 2 अशखास और दीगर दायरे जमात के दीगर लोगों पर जिस तरह इल्ज़ामात लगे वो बेबुनियाद थे, रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया,
जो उनकी उर्फियत है, और उन दोनों को बरी कर दिया गया। लेकिन इस सब के बाद 2-3 ऐसे बुनियादी सवालात हैं जो हम चाहते हैं कि हम उठाएं। उस वक्त के जो सूबाई वजीर सनत व तिजारत थे रऊफ सिद्दीकी साहब, मुझे याद पड़ता है जब ये सानिया हुआ था तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। रात गए ये सारे मामलात हुए थे, लेकिन उससे अब जो इन हालात में हम बात कर रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या कोई इंजीनियरिंग की गई, क्या एमक्यूएम को कॉर्नर किया गया, ये डेलिबरेट एक्ट था, या फिर ये जो 260 लाशें गिरी वहां पर, जो लोग जिंदा दरगोर कर दिए गए, जला दिए गए, क्या उनके खानदानों की इस फैसले से तशफ़ी तसल्ली हुई है? क्योंकि बाकी सारे हलकों में तो जाहिर है इसको बहुत वेलकम किया जा रहा है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, एक वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ भाई, तवील बात मैंने नहीं की है, बुनियादी बात यह है कि सानिया बल्दिया केस एक रिलीफ तो है एमक्यूएम के लिए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये अपनी पूरी जुजियात के साथ सामने आया है ये फैसला? क्योंकि ज़ाहिर है दोनों अशखास, रहमान साहब और ज़ुबैर साहब, दोनों को बरी किया गया है, लेकिन 260 खानदानों का मुकदमा आप समझते हैं कि पूरी तरह लड़ा गया और वो भी कामयाबी वहाँ पे भी मिली है? नहीं, कोई किसी ने भी ये मुकदमा नहीं लड़ा। मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में बता देता हूँ, आपने जितनी बातें की वो बिल्कुल सही थी। अच्छा। वो बिल्कुल, अगर हम इसको समअप करें तो बिल्कुल ऐसे ही है कि 2012 में सितंबर में 11 में ये वाक़या हुआ, 2015 में एक इल्हाम हुआ कि ये आग जो है ये एमक्यूएम ने लगाई है। 12 में हादसा हुआ, 13 में हादसा हुआ, हाँ, और 15 में और सारी रिपोर्ट्स भी आ गई, और उसके बाद उस इल्हाम की बुनियाद के ऊपर इल्हाम हुआ। हाँ, बहुत सारे लोगों को इल्हाम हुआ, और उन्होंने ये फैसला करते वक्त ये नहीं सोचा, क्योंकि एक पार्टी को अकोमोडेट करना था, और वो कौन इस शहर के अंदर, और वो कौन थी? जो भी थे। ऐसे नहीं बात होगी रऊफ भाई, सीधी बात करें। पीटीआई को ना, और किसको हाँ, यार? बस सीधी बात करें पीटीआई को ना, और पीटीआई को जी, एंगेज करना था कराची के अंदर। 2018 का इलेक्शन ने साबित किया ना कि क्यों था ये सब। अच्छा। और उठाकर एमक्यूएम के ऊपर पैदल पे जो इल्जामात थे, भाई गलतियां कोताहियां तो सब जगह थी, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर ठीक है। रहा। मसला ये था कि उसमें फिर क्या सूरत हाल बनी। उसमें सूरत हाल ये बनी जनाब कि 260 से ज़्यादा झुलस के मर जाने वाले शहीदों तक को नहीं छोड़ा गया, और इस मुकदमे को एमक्यूएम पे डाला गया। और आप यकीन करें, मतलब है वो गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए लहजे मेरे कानों में अभी तक है। और फिर ये मुकदमा हुआ, मैं मदीने में था जब मुझे पता चला कि एक चुटकुला आग वाग लगाने का नहीं था, मेरा नाम भी डाला गया, तो मैं तो बहुत दिनों से इस इंतजार में था। मैं फ़ौरन आया, मैंने आके बेल करा के मैं इस मुकदमे में शामिल हो गया। तो 800 पेशियां मैंने बुक की। पेशियों में तो मैंने देखा आपको 800 पेशियां सुबह 8 बजे देखा, एटीसी की में खड़ा हो, बिल्कुल ठीक है, देखा मैंने। अच्छा, फिर मसला था, अच्छा मेरा तो कोई सैया कोतवाल तो था ही नहीं ना, मैं तो अकपल बंदोबस्त में 32 केस लड़ रहा था ना। बाकी जो अब तो चलती हुई बस में तो सब चढ़ जाएंगे ना। तो मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये मुकदमा चलता रहा, किसी ने, और ये मुकदमा बिल्कुल ऐसी है जैसे सुप्रीम कोर्ट को ने सजा सुनाई। एटीसी ने जब मुझे बाइज्जत बरी किया, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था। तो आप वो फुटेज उठा के देखिए, मैंने कोई खराज तहसीन पेश नहीं किया जजों को। जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो मैंने खराज तहसीन पेश नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को किया। क्यों कि एटीसी का फैसला देखिए आप, कि 4 को छोड़ दिया, बरी कर दिया, 4 को टांग दिया, 280 दफ़ा फांसी चढ़ा दी, है ना। 4 को छोड़ दिया, 4 को बरी कर दिया। फिर हाई कोर्ट में आया, फिर उन्होंने 4 में से 2 को और बरी कर दिया, फिर 2 को टांग दिया। मतलब है सजाए मौत के फैसले इस तरह हो रहे हैं कि 2 को छोड़ो, 4 को लेके आओ, और बदतरीन रिमार्क्स के साथ जहर भरा हुआ था। यार एमक्यूएम के साथ जहर भरो ना, 260-70 जलने वाले लोगों, आप यकीन करिए किसी भी अफसर के पास जब ये फाइल आती थी जी सर, उसके हाथ जलने लगते थे कि ना बाबा ये गुनाह कौन उठाएगा। और मैं हल्फन आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये मैंने कहीं नहीं कहा। आज डीआईजी है, वो कल मेरे उस समय मैं कोर्ट में था, उन्होंने मेरे कान में कहा कि रऊफ साहब आपने क्यों बेल करा ली, हमने तय किया है कि इस केस में रत्ती बराबर भी हम किसी की नहीं सुनेंगे। वादुल्लाह शरीक की कसम, वो डीआईजी हैं। इसी तरीके से मुझे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए कि आपने बेल क्यों कराई। उनको पता ही नहीं था कि मैंने बेल क्यों कराई है। मैं मदीने से आके मैं इस 270 लोगों के उसमें,
اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، برلن ہائی کورٹ میں بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے. جی جی اچھا اب پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے جی کہ جی میں آپ بول بات سکوں. کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں یہ مقدمہ کرتا رہا، میں وہاں سارا منظرنامہ دیکھ رہا تھا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی جج، بہت سارے ججز نے مجھ سے ایک مختلف واقعات پہ کہا کہ رؤف صاحب جب ہم فائل اٹھاتے ہیں نا فائل، تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ سچے مقدمات ہیں، یہ دیکھنا تو دور کی بات ہے. تو آپ سنیں کہ یہ ہوا. اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں تو ایک میرے ذمے کیوں ہے کار احتجاج، بولنا سب جانتے ہیں، بولتا کوئی نہیں. یہ 270 لوگ جو شہید ہو گئے، اس کی دادرسی یہ مقدمہ پھر اسکوائر رن کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ جس کے لیے میں نے استعفیٰ دیا، جس کے لیے میں یہ مقدمہ فیس کرتا رہا. اور شاید ایک مقدمہ نہیں تھا میرے پہ 32 مقدمات لاد دیے تھے جو میں اکیلا لڑتا رہا ہوں، اور کوئی بھی آگے پوچھنے کے لیے نہیں تیار تھا. اور دوسری بات ہے کہ 270 لوگ ہیں. میں ایک جملہ 2 جملے بول دوں تاکہ پھر آپ جو چاہے سوال کیجئے مجھے اور جس طرح چاہے سوال کریں. ہوا یہ، میں نے اپیل کی ابھی 6-7 دن پہلے. دیکھیے دانشوری کے نام پہ دھبا ہے وہ دماغ جو مسئلے تو بتائے حل کوئی نہ دے، ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ 270 لوگ وہیں پہ موجود ہیں. میں اپیل کرتا ہوں، حالانکہ اپیل کا تو نہیں کرنا چاہیے، میں مطالبہ کرتا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے پاس تو اختیار وغیرہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اس مقدمے کو خراب کیا، میں پہلے دن جب میں کورٹ گیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا میڈیا کو کہ جو 270 لوگ اس پہ دردی کے ساتھ جھلس کے شہید ہوئے ہیں، تو میں نے کہا جس نے اس مقدمے کو رتی برابر، مجھے دیکھ رہا تھا نا، یہ کسی بیک گراؤنڈ پہ میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے رتی برابر بھی اس مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کی، ولنگ اینڈ ڈیلنگ کی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور آپ یقین کریں، اور بات بھی صحیح ہے، اور یہ میں ایسی ہوا میں نہیں بات کر رہا تھا، یہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں بات کر رہا تھا. تو نتیجہ تھا کہ چلے بھائی وہ تو ساری چیزیں ہو گئی. پھر میں نے یہ اب 1-1.5 ہفتے پہلے میں نے کہا کہ 270 لوگ جن کے لیے ساری چیزیں کی تھی وہ تو بیچارے ابھی تو وہیں کا وہیں ہیں. تو میں نے یہ اپیل کی ہے، مطالبہ کیا ہے، درخواست کر رہا ہوں ان مالکان سے جو یورپ میں اور فلاں جگہ مارے پھر رہے ہیں. بھائی تم بہت پاورفل لوگ ہو، میں نگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ حادثہ تھا، یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں ان مالکان سے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی، آگ تو انہوں نے بھی نہیں لگائی، کون لگائے گا یار؟ 270 لوگوں کو جلائے گا. وہاں پر اس رات پوری رات میں وہاں پر موجود تھا ثانیہ بلدیہ میں. 60-70 سے زائد ایم کیو کے کارکنان کے ہاتھ جل گئے جو پیچھے انہوں نے دیوار توڑی، ورنہ تو یہ کیجویلٹی 270 نہیں 600 تک جاتی. اور آپ یہ مطالبہ کریں کہ واپس آئیں اور کمپنسیٹ کریں. میں نے ان مالکان سے کہہ رہا ہوں آپ بہت پاورفل ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ واپس آ کے فیکٹری چلائیں. ان تمام لوگوں کو جن کے بچے مر گئے ان کو روزگار دیں. اپنی اولاد کو بھی کہیں کہ ساری زندگی تاعمر تم لوگ ان کی دلجوئی کرو، ان 270 لوگوں کے لواحقین کی، ورنہ نہ قبر تمہارے لیے ہوگی نہ آخرت تمہارے لیے ہوگی. اور ان افسران کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی انفلوئنس استعمال کریں. اور اچھا دوسری بات، نواز شریف صاحب کو میں یہاں سے اپیل کرتا ہوں. جب یہ ثانیہ ہوا تھا نا، میں تو وہیں تھا نا، میں وزیر صنعت تھا. میں نے جب استعفیٰ دیا ہے تو نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا. اچھا اس وقت تو سب پاٹے خان بنے ہوئے تھے. آپ نے کٹ پتلی کا تماشا دیکھا ہے کبھی؟ کٹ پتلی کا ایک بڑا مشہور کردار ہوتا تھا پاٹے خان. اچھا یہ بہت ساری جگہ پہ پاٹے خان ہیں. تو اس وقت سب آ کے کہتے تھے کہ ہم 5 لاکھ روپے دیں گے. تو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ سب لوگ، سندھ گورنمنٹ جب استعفیٰ دیا تھا، سندھ گورنمنٹ وفاقی حکومت 5-5 لاکھ دے اور مالکان 5-5 لاکھ دے. میں نے کہا چلو 15-15 لاکھ تو ملے غریب لوگ. تو نواز شریف نے وہاں آ کے بانگی دوہل اعلان کیا، وہ میڈیا اٹھائے کہ فی کس 5 لاکھ روپے میں دوں گا. وہ بھائی وہ نہیں ملے. وہ تو اب ان سے پوچھے نا، مطلب ساری باتیں میں ہی بتاؤں؟ آپ اپنے کیمرہ مینوں کو بولیں جا کے دیکھیں، جس نے وعدہ کیا ہے وہ سب فوٹیج نکالیں، صوبائی گورنمنٹ سے پوچھے کہ 5-5 لاکھ روپے. اور آپ کو ایک ستم ظریفی کی بات بتاؤں، جب یہ مقدمہ چل رہا تھا نا، وہاں جب پیشے چل رہی تھی تو میں سب کچھ سن رہا تھا. میں بھنبھناہٹ تو ساری آ رہی تھی، کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا اس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے. کون اپنی خبریں خراب کرے گا، اپنی اولاد کی خبریں. وہاں پہ ایک بات میرے سامنے آئی جو میں آج آپ کے شو میں کہتا ہوں. وہاں پہ یہ بات ہوئی، میں نے کہا یار ان کے کمپنسیشن کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ڈی این اے میچ نہیں کر رہے ہیں. آپ گفتگو کا انداز تو دیکھیے کم وقت، ڈی این اے نہیں مل رہا، اس لیے وہ
کمپنسیشن بھی نہیں ملا. Clearance میں. کمپنسیشن تو پورا بھی نہیں ملا ابھی. آپ کو پتہ ہے وہ پیسہ واللہ عالم, یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے سنی ہے. یہ ڈالا گیا ہے بینک میں, اس کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے وہ بٹ رہا ہے ان کو. تو دوسری بات پتہ ہے انہوں نے جب ڈی این اے کی بات کی, میرے نیچے سے لے کر یہاں تک میں نے بولا یار میں اور یہ وکیل صاحب فرما رہے ہیں, تو میں نے کہا یار بات سنو, ڈی این اے باپ کا نہیں ہوگا ماں کا تو ہوگا. یہ جو ڈی این اے کا بہانہ کرا کے یہ کچھ افسران ہیں جو پیسہ کمانے کے چکر میں. تو بی بی آپ کریں نا, دیکھیے کل آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا سنا کہ آپ کو ہم نے زبان دی, گفتگو دی, علم دیا, اتنا بڑا میڈیا دیا جس کہ آپ بیٹھ کے پوری دنیا سے مخاطب ہوتی ہیں, کبھی اللہ کے واسطے بھی کام کیا. آپ تو سیاستدانوں کو اور ان لوگوں کو بلا کے بات کر رہی ہیں نا, یہ سارے پاٹے خان اس وقت برسر اقتدار ہے. اور میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا, پھر آپ سوال کرتے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے آخر میں قوم کے بدترین لوگ تمہارے حکمران بنیں گے. حکمران سے مراد یہ, میں شہباز شریف کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں ان جنرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ 200 سال ابھی پریس کانفرنس میں نے سنا ہے کہ پریس کانفرنس کی ہے ان لواحقین نے. آپ خدا کے واسطے اپنا کیمرہ لے کے جائیے, ان سے بات کیجیے اور نڈر ہو کے بات کیجیے, اور آ کے اپنے ٹی وی چینلز کے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی دادرسی ہو جائے. اور میں ان کے اور ان کو میں کہہ رہا ہوں, میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا مالکان کی, جس طرح ہوا ہے. وہ آگ نہیں لگائی لیکن بھاگے گئے نا وہ وہاں یہاں سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور خطرہ ہے, کوئی کچھ ہے, تو آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو ایئرپورٹ سے بھی لوں گا اور وہاں پہ بھی لے کے آؤں گا. میں آپ کے رات دن کام کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. ایک بریک شامل کر رہی ہوں میں, گفتگو کر رہے ہیں رؤوف صدیقی صاحب, اور ذرا کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. رؤوف صدیقی سابق وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثانیہ بلدیہ کے حوالے سے میں کچھ ثانیہ بلدیہ کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. بہت ساری چیزیں آپ نے احاطہ کیا ہے رؤوف صدیقی صاحب, لیکن دو اہم معاملات ہیں اس وقت جو بیانیہ ہے. ظاہر ہے ثانیہ بلدیہ کیس کے بری ہونے کے بعد ان ملزمان کے جنہوں نے ظاہر ہے جن کا بہت کٹھن وقت گزرا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ان کے خاندانوں کے اوپر ایک عتاب رہا, پھر سارے میڈیا ڈسکس کرتا رہا, پھر آپ لوگوں کے اوپر بڑا بلیم رہا بحیثیت MKM. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ اٹس اے گڈ ٹائم کہ آپ اس وقت ایک مضبوط بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو اور ریوائول ہو جائے؟ بیانیہ کون بنائے گا؟ جو اتنا بڑا سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں, یہ سوال بیانیہ بھی تو عوام کے لیے ہے نا. تو عوام اعتبار کریں گے بیانیہ بنانے کے لیے بھی نا. کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں. کردار میں جب تک قد نہیں بڑھتا کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں. بونے چاہیں جتنی اونچی اپنے سر دستار کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کسی کی کیا پریشانی ہوئی, کوئی تو پوچھ ہی نہیں رہا تھا. یار 8 سال تک تو میں لڑ رہا تھا نا مقدمہ, بھگتا تو میں نے ہے یا ان غریبوں نے کیا بھگتا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات بیانے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان جماعتوں سے پوچھو, سیاسی جماعتوں سے, خاص طور پہ اس مذہبی جماعت سے پوچھیں جس نے ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر پر کھڑے ہو کے الحمدللہ اور پوری درود شریف پڑھ کر ثانیہ بلدیہ کے اوپر مہم چلائی گئی تھی. یہ کسی کے کہنے پہ چلا رہے تھے نا MKM کے خلاف. جماعت اسلامی چھوڑے نا, میں کس کا نام لوں نا, چھوڑے. میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ جو یہاں پہ بینیفیشری رہے آگے بعد میں PTI والے نا, سبھی, PTI بھی, جماعت اسلامی بھی, پیس پارٹی بھی. اچھا دیکھیں یہ ایک کیس آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ظاہر سب کچھ اچھا نہیں تھا MKM میں, اسی لیے بہت ساری چیزوں کی مخالفت اور چیزیں خراب ہوئی. لیکن اس کیس کے بری کر دینے کے بعد, معاملات طے ہونے کے بعد, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ MKM بالکل ہی کلین ہو گئی اور اس کے اوپر کوئی الزامات ہی نہیں تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی MKM کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا؟ نہیں, تو اب مجھے بتائیے جو باقی سیاسی جماعتیں جن کے لیے آپ بات کر رہی ہیں, MKM کو چھوڑیے یار, یہ تو بہت خراب لوگ ہیں. MKM تو بائی برتھ ہی خراب ہے, شیطانیت قسم کے. یہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں یہ گنگن آئے ہوئے, یہ جو سیاسی جماعتیں جو حکمران بیٹھے ہوئے یہ گنگن آئے ہوئے لوگ ہیں. ان سے زیادہ کوئی شفاق لوگ آج تک حکمرانی میں آگے بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلا پتھر وہ مارے جس نے یہ گناہ نہ کیا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہم کو نہ کہیں. ابھی بھی اس شہر میں کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ سکر,
17 سال سے جو حکمرانی کر رہے ہیں، جا کے وہاں حالت تو دیکھیں کہ کیا ہے لوگوں کی. لیکن میں پھر آپ کو کم ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ ساری باتیں اسی جگہ آ کے بیٹھتی ہیں. ایم کیو ایم کا جب عروج آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کے ساتھ آتا ہے. اگر مسلم لیگ یا جتنے بھی ہیں یہ بڑے بڑے چیمپئن جو آپ بولے نا، بڑے انقلابی ہیں، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے سے پاپولر ہوتے ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہاتھ ہٹا دیتی ہے تو یہ نیچے گرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی، میں اس کو برے لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا میں مسٹر یہ جو بولو شاہ ہے ٹرمپ، یہ بھی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں چلتے. دنیا کی یعنی ڈیپ اسٹیٹ سب جگہ کام کرتی ہے. دنیا میں ڈیپ اسٹیٹ نہیں، دنیا میں آج تک جتنی بھی حکمرانی ہے، بادشاہت رہی ہے، یا ہماری حکومتیں رہی ہیں اسلامی، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو آپ ایک چھوٹا سا جلوس بھی نہیں نکال سکتے. آپ ان کو کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں؟ یہ جب جلوس نکالتے ہیں تو یہ میں وزیر داخلہ بھی رہا ہوں نا، مجھ سے بات کرتے وقت بھائی میں ان کے جلوس کو مینیج کرتا تھا، جب تک ان کا وقتوں کے جلوس ختم نہیں ہو جاتے تھے میں جاگتا رہتا تھا. تو مجھے معلوم ہے. اور جہاں تک ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم کے بانی اور قائد ہیں، وہ کب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے؟ کبھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں رہے. وہ پاکستان کی حدود کے اندر، ایک بات سنیں، پاکستان کی حدود کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو ظلم و ستم ہے نیشنل لیول پہ، اس کو ٹھیک کرنے کی ایک جدوجہد ہے جو ایم کیو ایم کر رہی ہے. وہ کبھی آپ مجھے بتائیں نا کہ ایم کیو ایم کے جو دور گزرے، جو تعمیراتی کام یہاں پر ہوئے، وہ ایم کیو ایم ہی نے تو کیے. لیکن پھر اگر آپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں نا روف بھائی، دیکھیں بات کڑوی ہو جاتی ہے. نہیں کڑوی نہیں، آپ بولیے جتنا زہر ہے وہ بولیے. نہیں میں تو زہر کیا ہی بولنا ہے، میں نے تو شہر میں رہنا بھی ہے اور میں رہی بھی ہوں، اور ہم نے دیکھے بھی ہیں حالات. اگر ہم یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ انڈر پاسز ہم نے بنائے، بریجز ہم نے بنائے، پانی کے معاملات کے یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو چھوٹے معاملات ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، سب بنائے. یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزانہ کا ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جو معاملات ہوتے تھے، وہ میں آپ کی کسی بات سے ڈینائی نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2007 اور 8 کے اندر جو بلدیاتی نظام اس شہر کو ملا تھا، اس نے پاکستان کی نہیں بلکہ اس شہر کی حیت تبدیل کر دی تھی، اور بہت امپورٹنٹ رول تھا اس کا. آپ پازیٹیو بول رہی ہیں، اچھا بول رہی ہیں یا برا بول رہی ہیں؟ نہیں اچھا بول رہی ہوں اچھا بھائی. تو پھر سنیں، ایک منٹ یہی رک کے بولیے، میں آپ کی بات کر. او بھائی 2007 اور 8 اور 2088 وغیرہ میں جو بلدیاتی نظام چل رہا تھا نا، اس کی ڈرائیونگ فورس کون تھی؟ یہ دو نام تھوڑی ہیں. پوری ایم کیو لگی ہوئی تھی اس کی تعمیر میں. ایک بٹھائے 2007 میں وزیر داخلہ تھا، میں راتوں کو سڑکوں کے اوپر ہوتا تھا. بھائی تو پھر اب میں آپ کو روک رہی ہوں نا. ہاں روکیے. 2008 9 10 11 12 کے بعد 12 سے پہلے بھی 10 میں 12 میں بھی اور اس کے آگے 15 تک لگا لیا. اب آپ میری بات سن لیں. 12 کے بعد 15 کے بعد کیا ہوئی؟ میں تیسرے میئر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میری بات سنیں. اس شہر میں ٹارگٹ کلنگ بھی پھر ایم کیو ایم کے اوپر، اس کا بھی آپ نا کریڈٹ لیں نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ سارا کریڈٹ میرا ہے، تو پھر یہ بھی کریڈٹ لیں کہ بھتہ بھی آپ لوگوں کے نام پہ چلتا تھا، پھر آپ ہی لوگوں کے نام سے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا. ایک سیکٹر انچارج کی اب تو 10-12 سال سے ایم کیو ایم نہیں ہے نا. اب کون بھتے لے رہا ہے، کون اغوا برائے تاوان میں لے کے جا رہا ہے؟ وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز آ کے کہتی ہیں شہر میں دیکھیں امن و امان پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے. یہ امن و امان ہے، اچھا ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں. وہ بھائی کہنے کی بات نہیں ہے، بات عوام سے پوچھی جا کے عوام کی کیا صورتحال ہے. کراچی، حیدرآباد، نوابشاہ، سکھر، میرپور خاص، نہیں یہ جتنے بھی چائے خانے کھلے ہوئے نا، سنیں ذرا دیکھیں نا یار، بھی پریکٹیکل. جتنے بھی چائے خانے کھل گئے نا، ہمارے وقت میں تو اتنے چائے خانے نہیں تھے جتنے چائے خانے ڈبل ٹیبل اب ہر گلی میں، ہر محلے میں بن گئے. اور آپ دیکھیں پورا شہر کا نوجوان نوابشاہ میں، حیدرآباد سے رات کے 3-3 4 بجے تک ماسٹرز وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اب اگر ہم پرانی بات کریں نا، میں پھر اب ثانیہ بلدیہ پہ فوراً آتی ہوں. لیاری گینگ وار سے لڑنا ہے تو پھر شہر سے یہاں بڑے لڑکے جاتے تھے، بڑے لڑکے پھر وہ پتہ چلتا تھا لیاری کے بڑے لڑکے کراچی لیاقت آباد میں آ کے انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دیا اور 4 لڑکا مر گیا اور اگلے دن پورا شہر بند ہو گیا. اب تو کنڈیشن وہ نہیں ہے نا روح بھائی. یہ پھر ان لوگوں کو بلا کے پوچھیے جو اس کے چودھری ہے نا پارٹی کے اندر، ان کو بلائیے. مجھ سے تو آپ اسی ٹاپک پہ بات کریں، کیونکہ میں تو آپ وزیر داخلہ رہے ہیں نا. ہاں تو میرے وقت میں سنیں، آپ اسٹیٹسٹک نکالیے. ہمارا ایک وزیر داخلہ فلاپ ہوا، پارٹی نے چینج کیا. دوسرا فلاپ ہوا، اس کو چینج کیا. تیسرا میں تھا. میرے وقت میں ہائی وے کرائم 0 کے اوپر تھا. یہ جو آپ کچے کا علاقہ تھا نا 600 اسکوائر کلومیٹر کا، وہ
میں وزیر داخلہ مجھے تھا، وہ والی اسٹوری پتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہائی وے کرائم 0 کے اوپر ہو گیا، ورنہ شہر آگ کا گولہ بنا ہوا تھا. اور یہ سارے کرمنل آج ہائی پتہ وے ہے کا کرائم 0 ہو گیا تھا لیکن شہر کا انٹرنل کرائم 0 پہ نہیں تھا نا. بینکنگ کرائم 0 کے اوپر تھا. میرے دور میں آپ اسٹیٹسٹک نکالیے 6000 بڑے کرمنلز پکڑ کے بند کیے. اچھا روح بھائی، ایک کیونکہ میں ثانیہ بلدیہ کی طرف ہی آنا چاہتی ہوں. میں بہت زیادہ ظاہر ہے بہت چیزیں ہیں، بہت سوالات ہیں. مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتا دیں ثانیہ بلدیہ کیس جب آپ بھگت رہے تھے اس وقت کہیں کوئی ایسا موڑ آیا کہ ججز کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی مکالمہ ہوا ہو، یا آپ نے کہا ہو، یا آپ کو کہا گیا ہو، کوئی آفر کی گئی ہو کہ یہ کر لیجئے تو پھر یہ معاملات آپ کے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، چیزیں بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی، تو آپ کی طرف کسی نے ناکنگ کی؟ میں تو کسی کی بھی بات نہیں کر رہا، مجھے کسی جج نے بھی نہیں کہا نہ کسی نے. میں تو آپ کو وہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو بات ہوتی ہے نا کہ ایم کیو ایم خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. مجھے تو یہ دکھ کھایا جا رہا ہے کہ میں نے اتنی ساری چیزیں گھس کے کی 260 لوگوں کی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے نا. مطلب ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. آج کل آپ کون سی ایم کیو ایم میں؟ بھائی میری بات سنیں، میں نے اپنی سیاست ایم کیو ایم سے شروع کی تھی اور ایم کیو ایم میں ہوں. ایم کیو ایم تو چل رہی ہے، آپ کہیں نہیں آپ، میں ہوں ایم کیو ایم میں. اور دوسری بات سن لیجئے میری بات، اور جو ایم کیو ایم میں نہیں تھے نا ان کا بوریا بستر بند کر کے پھر ایم کیو ایم میں لایا گیا، کیونکہ آگے پیچھے سے کہیں کسی کی کوئی اوبلائج ہی نہیں ہونا تھا نا. تو مطلب ہے کہ ایم کیو ایم ہی سب کی رہے گی، جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی. لیکن قطع نظر اس بات سے پرفارم کریں لوگوں کے لیے، باخدا پرفارم کریں گے لوگوں کے لیے. رؤوف صدیقی کو آپ سب سے آگے دیکھیں گے، مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں یار. میں بیوقوف ہوں، یہ 4 منسٹر کر تو رہے پرفارم، دیکھیں نا کہ پرفارمنس تو ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو 28ویں آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں شہر کا. ہاں 27ویں رہے ہیں، اور کراچی بچاؤ بھی چل رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو تو بچا لیں پھر کراچی بچائیں گے. اچھا کراچی بچا لیا انہوں نے. ہاں یہ وہ میں نے بتایا تھا نا کٹ پتلی کے تماشے میں ایک ہوتا ہے پاٹے خان. مطلب ہے کہ کراچی بچ گیا، فرض کیجیے جو کہ نہیں کراچی، اس کے بعد حیدرآباد کو نہیں بچانا ہے، نواب شاہ سکھر میر پرخاص لڑکانہ کو نہیں بچانا ہے. ایک ایک کر کے محاذ کھولیں گے نا، سارے کھولیں بھائی گے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ محاذ کھولیں گے، محاذ سے مراد یہ جنگ و جدل نہیں ہے. کچھ عقل بھی تو ہوتی ہے نا، کچھ دماغ بھی تو استعمال کرنا ہوتا ہے نا. کریں، آگے بڑھیں اور کریں. اگر میں ان کے ساتھ ہر میٹنگ میں رہوں، اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہتر کام کریں گے تو آپ ان کے سب سے آگے، اگر پرفارم کریں گے. یہ جو ہے نا یہ لپا ڈگی یار ہم تھوڑی برداشت کر سکتے ہیں. کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے کام کریں. میں وہ کروں گا، لیکن ان تمام چیزوں میں آپ یقین جانیں میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک وہ پتہ نہیں شعر اگر صحیح تھا یاد ہے کہ ایک یہی تو فن سیکھا ہے جس سے ملیے اسے خفا کیجیے. اور جون صاحب پوچھ گئے مسئلہ یہ باخدا میں کسی سے ناراض نہیں، باخدا میں کسی کے خلاف نہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے. بہتر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو تک 28ویں ترمیم آ رہی ہے. اچھا 28ویں لیاقت آباد کے اندر جو بیچاری بچی مر گئی ہے اس 28ویں ترمیم کو، اس کا کیا ہوگا؟ یہ 260 لوگ جو بیچارے جل گئے، 28ویں کیا 78ویں ترمیم بھی لے آئے. یار آپ دیکھیں کہ جب اقتدار ایسے لوگوں کے پاس ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے 18 سال میں کیا ہوا؟ لو بھائی میرے دل تو چاہتا ہے آپ لوگوں سے بہت لمبی گفتگو کروں، لیکن یہ سارے یہی لوگ ہیں نا، اور کہاں سے کیا آسمان سے فرشتے اتار کے لائیں؟ کہاں سے لائیں لوگ؟ اچھا اب ذرا رکیے. آپ نے ایک دفعہ بہت پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا اینکر نے، جب اس زمانے میں پیس پارٹی کے ساتھ آ رہے تھے، ہم جا رہے تھے تو اس کا تو مذاق بنایا گیا تھا کہ رات کو جاتے تھے تو صبح رحمان ملک آ جاتا تھا، تو فلاں جاتا تھا تو آ جاتا. تو میں نے کہا بھائی یہی تو ڈیموکریسی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے ملک کی بہتری کے لیے، اور جب ہم دیکھتے تھے کہ مطالبات نہیں مانے جا رہے ہم حکومت سے باہر آ جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا رؤوف صدیقی، وقت اتنا ہی تھا لیکن تشنگی رہ گئی ہے. میں ضرور انشاءاللہ آئندہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آخری 2 شعر جی ضرور عطا. یہ ثانیہ بلدیہ پہ نا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مجرم نہیں تھے ہم. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مجرم نہیں تھے ہم، اب بے گناہیوں کا صلہ دیجیے ہمیں. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مجرم نہیں تھے ہم، اب بے گناہیوں کا صلہ دیجیے ہمیں. رحم و کرم نہیں ہمیں انصاف چاہیے، رحم و کرم نہیں ہمیں انصاف چاہیے. کچھ اور فیصلے بھی سنا دیجیے ہمیں. اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ کا. سب کچھ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا.
بہت شکریہ روف صدیقی صاحب. جو شعر آپ نے ہم تک پہنچایا ہے اس میں آپ کی خواہش بھی نظر آ رہی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کی امیدیں بر آئیں گی یا نہیں آئیں گی, لیکن آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.